Nag-iip si Mochi, oh. Pumatakbo. Ayan. Comment po kayo ha, mga madam ha. Give me 30 viewers, mga madam, magpapa-Gcash ulit tayo. Give me 30 viewers para po sa ating pa-Gcash. Ayan, papa-Gcash tayo. Make sure mag-follow at mag-comment po kayo dyan. Do share, follow, and comment. Ayan. Pa-share nyo lang.